যতন খোলংকা এবং সাংগা গাহাম তিনি অল ত্রিপুরা সাবা শিরোনা जों दिनै हाय जोंनि दिल्ली अभियान जोंनि इयुथ PWF ত্রিপুরা মথানে বিভিন্ন सिंकाराग्रा थाङै दिल्ली जन्तर मन्तर जोंनि थाङै आन्दोलन खाय दङ जोंनि एक ग्रेटार टिप्रालेण्ड अ ग्रेटार टिप्रालेण्ड संबिधान सुजाक दङ जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानना हिनै हायनि बागै जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्डनि बागै संबिधाननि बागै जों ताबाक हाय चालु खाय दङ जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड मे साक जोंनि सभा गटर खाय इन दंनाय हाय सां जोङो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड अ ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों साक्सेस खायो जों अ ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों जोंनि एडिसि त्रिपुरा राज्यआव जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों जेबो खोना तनाय जोंनि त्रिपुरा सारा जुदि एकता खानचा आङो दंखांके जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड थांबाय एकदम 100% जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड जों मानाखिनि थाखायो हाय लोगोसे CPM BJP आसाम होननाय दै हायरि जों खानचा बारियो बुबायग्रानि जे आइडियोलॉजी खानचा ओ खानचा सभाव फायदि खानचा सभाव फैयो जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड অর্থনৈতিক অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত হয় কৃষি সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তাদের আত্মরক্ষার্থে তাদের সামাজিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক রক্ষার্থে তারা যদি আলাদা সেপারেট স্টেট খুঁজতে দাবি করেন অবশ্যই আলাদা রাজ্য গঠন করে দিতে পারেন এরকম পরিষ্কারভাবে সংবিধানে এক দুই তিন পরিষ্কারভাবে সংবিধানে লেখা আছে এবং 30,000 নির্ধারিত করবার জন্য এলাকাভাবে লেখা আছে যে কোন এলাকা নিয়ে গঠন হবে সেখানে স্টেটের জুরিডিকশন আন্দোলন চলে বিধায়ক মারি নাই